Anong hilik? Anong hilik ni Mama? No. Hilik. Anong hilik ni Mama? Mama making hilik. Uy, naku, nag-sleep. Sleeping ang Mama, oh. Sleeping. Sleep si Mama. Sleep. Ano sleep? Meme si Mama, meme. Meme. Oh, naku, nag-hilik pa si Mama niya. Hilik ko. Naku, lakas ng hilik ni Mama. Oh! Close your eyes, Sus, Mama. malos. Mama, close. Ganyan pala maghilik ang Mama mo. Naku, oh! Ay, nagkandaubo pa. Nagkandaubo sa paghilik ang Mama. Nagkakandaubo sa paghilik ang Mama. Grabe ang hilik ng Mama mo. Naku po. Grabe ang hilik ni Mama. Naku. Nagkakanda pula si Mama sa hilik niya, oh. Paanong hilik ng Mama mo? Oh, pumupugak-pugak pa, oh. Oh, naku po, pumupugak pa ang hilik. Opo. Nagkakanda haba ang nguso. Hilik ba ni Mama o hilik ni Tito yan? Hindi, hilik ni Mama niya yun eh. Oh, hilik yan ni Mama eh. Bayo. Halos magkanda ubo pa yan sa paghilik. Alisa ba? Tingin ka. Did you see the two boys in front of us? The big one and they are playing. That's Julia. It is a Chowking. You're gonna eat chicken at Chowking. Huh? Huh? Which one do you want? The spicy or the regular? Regular. How about Alisa? Regular. Look at that. You wanna eat the pancit? Okay. Fried chicken. Opo. Oh, ito naman. I want to kiss you. O, tingnan naman natin yung isang humihilik dito. Look. Nako po, panay pa rin ang hilik. Talagang tulog na tulog ang Mama, hilik na hilik. Oh, yan o. Tito! Let's just go to Father's house. No, this is Chowking. Oh. This is not the kumpare. This is Chowking. Did you see that though? Hello, Chowking. The red one? Oh. Ano ba yun, Alisa? Doon. Why you keep doing that?